আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা বানাবো ডিমের পিঠা। এটা খুব সহজ একটা রেসিপি। 15 থেকে 20 মিনিটে তৈরি হয়ে যায়। এটা খেতে খুব ভালো লাগে। সকাল কিংবা সন্ধ্যার সময় नाश्ता हिसाबे खेते भालो लगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।